Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Today we are going to start our last chapter, chapter 20, Human Rights. This is the last chapter from your SST book and for your final term also. Okay, so I am going to start reading. Come to page number 100. You people should have pencils in your hand to write the meaning of the difficult words. First I will read the complete paragraph. Then I will explain you what is the meaning of that paragraph. Okay, now come to the page number 100. ह्यूमन राइट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ ह्यूमन राइट्स, यानी इंसानों के हुकूक। इंसानों के क्या हुकूक होते हैं इस माशरे में? एक इंसान को किस किस चीज़ का हक़ हासिल है उसको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। इसके अपोज़िट फ़राइज़ आ जाते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। वो काम जो हमको सर अंजाम देना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहलाती हैं। और वो जो हमारी लिमिट है, इस जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी लिमिट है, या जिस चीज़ का हमें हक़ हासिल है वो कहलाते हैं राइट्स। ओके, वी डिस्कस द बेसिक ह्यूमन राइट्स दैट शुड बी गारंटीड टू एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड बाय देयर गवर्नमेंट्स एंड देयर सोसाइटी। नाउ लेट्स लुक इनटू द पास्ट टू सी हाउ पीपल डील्ड with these issues. From early times, some people could see that everyone was not treated fairly. Rich and powerful people had all the benefits, while the ordinary people had hardly any. Those who thought about injustice tried to speak up for the rights of the people. अच्छा, यानी ये कह रहे हैं कि पहले के ज़माने में जो पावरफुल लोग थे, जो रिच पर्सन्स थे, उनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उनको हासिल थे। पहले जो स्लेव्स थे, जो नौकर थे, जो घर में मेड्स होती थी, और आप लोगों ने सुना होगा ना अक्सर कुछ कहानियों में भी सुना होगा कि, और इसके अलावा आप लोगों ने कुछ फिल्म्स भी ऐसी, मूवीज़ भी ऐसी देखी होंगी कि पहले जो होती थी वो बांदियाँ उनको ग़ुलाम कहा करते थे। ग़ुलामों को ख़रीद लिया करते थे, पैसे देते थे, ग़ुलाम ख़रीद लिया करते थे, फिर उन पर खूब जुल्म सितम होते थे। उनके कोई राइट्स ही नहीं होते थे उन बेचारे गरीब लोगों के। और जो थे, जितने पावरफुल लोग थे, जितने अमीर लोग थे, वो उन पर जुल्म सितम ढाते रहते थे, इतने जुल्म करते थे। अगर वो ज़रा सी भी कोई मिस्टेक करते थे वो जो ग़ुलाम वगैरह, तो उन पर बहुत ज़्यादा सख्त से सख्त सज़ा उनको दी जाती थी। पहले ऐसे हुआ करता था। टुडे वी ऑल एक्सपेक्ट सर्टेन ह्यूमन राइट्स। आज हम सब कुछ ह्यूमन राइट्स जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन, वी एक्सपेक्ट नॉट टू बी रॉब्ड और अटैक्ड, और इफ़ वी आर एक्सपेक्ट दोज हु डिड इट टू बी पनिश। यानी हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई अगर कोई इस तरह का काम करे कि कोई रॉबरी वगैरह में हो और उसको जो है वो कर ले और उसको पनिश भी दी जाए। हम ये चाहते हैं कि उसे पनिश भी दे अगर वो इस तरह का कोई काम करता है। वी एक्सपेक्ट टू बी एबल टू गो टू स्कूल एंड देन कॉलेज एंड देन टू गेट गुड जॉब्स। यानी हम ये चाहते हैं कि हम एक अच्छे स्कूल जाएँ, अच्छे कॉलेज जाएँ और एक अच्छी जॉब हासिल करें। यानी इस पॉइंट को अगर डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेट पॉइंट? दे आर सेइंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर का बच्चा जो है वो जिसके पास पावर है, जो रिच है, वो एक अच्छे स्कूल में जाए, और जो एक गरीब है, जो एक गरीब तबका है, जो इतने जिसके पास पैसे नहीं हैं और वो इतने अर्न नहीं करता मनी मंथली, तो उसका बच्चा एक अमीर स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। जबकि देखा जाए आजकल ऐसा ही है। ह्यूमन राइट्स हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन क्या है कि उनको फॉलो नहीं किया जाता। और उनको अगर कोई फॉलो, आपने कोई चीज़, जैसे आपने एक रूल बना दिया, ये होगा, ये नहीं होगा। अब अगर जो होगा आपने कह दिया, उसको फॉलो नहीं किया जाए तो उस पर चेक एंड बैलेंस तो रखा जाए ना कि भाई ये फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा। इसी तरह हमारे यहाँ भी बहुत सारे राइट्स हैं, वुमेंस के हैं, मेंस के हैं, और इसके अलावा चिल्ड्रंस के हैं, बच्चों के भी हैं, जैसे चाइल्ड लेबर वगैरह हो गए। इनके भी सबके राइट्स हैं, लेकिन उसको कौन लोग कितना वो करते हैं, कितना अवेल करते हैं, और उन राइट्स को कितना नहीं करते हैं, इसको कोई देखता नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि अब जो बेचारा एक गरीब जो तबका है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक अच्छी कॉलेज और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को पढ़ा सके। लेकिन जिनके पास पैसा है वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, सबका एक जैसी तालीम हासिल करनी चाहिए सबको। कोई गरीब कुछ किसी छोटे इदारे में, या अमीर को किसी बड़े इदारे में, इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, we expect to be able to think and speak what we like, as long as it does not harm our religion, the state, or other people. This point is a very you can say it's a very clear point, and it's a very hot topic, you can also, क्योंकि
آج کل اس پہ بحث بھی بہت ہوتی ہے اس ٹاپک پہ نا، کہ ہم سوچتے ہیں، نوجوان طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے جو ہم سوچتے ہیں ہمیں اس کی بولنے کی بھی آزادی دی جائے، یعنی ہم جو ہمارے دماغ میں ہے کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کی ہمیں آزادی دی جائے۔ ٹھیک ہے، آزادی تو آپ کو دی جاتی ہے، لیکن صرف اس پہ کہ اس سے آپ کا ریلیجن، آپ کا مذہب، آپ کے اسٹیٹ، آپ کے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہرٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اتنی آزادی دی جاتی ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ آپ بول بھی سکتے ہیں۔ We expect to be able to live where we like, do the jobs we like, and to spend our money as we like. یعنی کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں بھی چاہیں رہ سکیں، جو جاب چاہیں حاصل کر سکیں، اور جہاں چاہیں اپنے پیسے خرچ کر سکیں۔ If we are suspected of doing something against the laws of the land, we expect to have a fair and open trial. مینس اگر آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ اپنے ڈیفینس میں کچھ بول سکو، کچھ بتا سکو، یعنی ہو سکتا ہے کہ جو غلطی آپ سے ہو گئی ہے وہ کسی مجبوری کے تحت ہوئی ہو، تو آپ کو یہ موقع حاصل ہونا چاہیے کہ آپ بتا سکیں کہ آپ سے یہ غلطی آخر کیوں ہوئی ہے۔ اوکے، now come to the next paragraph. These and many other rights and freedoms we expect as normal, but the great majority of the people in the past did not have them. The struggle to get human rights has been a long and difficult one. Do you think there are other rights we have yet to achieve? یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی کچھ ایسے رائٹس ہیں جو آپ کو ملنے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کے رائٹس کی اویلیبلٹی ہے۔ ڈو دا چلڈرنس ہیو اسپیشل رائٹس؟ کیا چلڈرنس کے اسپیشل رائٹس ہیں؟ آر دیئر اینی رائٹس دیٹ مین ہیو اینڈ وومین ڈو ناٹ ہیو؟ کیا کچھ ایسے بھی رائٹس ہیں جو آدمیوں کو حاصل ہیں، عورتوں کو حاصل نہیں ہیں؟ ہاں، ایسے بہت سارے رائٹس ہوتے ہیں جو بچوں کے بھی رائٹس ہیں، جو مردوں کے ہیں، جو عورتوں کے ہیں، جو بالکل ڈفرینٹ ہیں، مردوں کے عورتوں سے، عورتوں کے بچوں سے، سب سے ڈفرینٹ ہے۔ لیکن ان سب کو ان سب پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ کیا اویلیبلٹی ہے ہمیں ان رائٹس کی؟ یعنی بہت سارے، فار ایگزامپل اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، جیسے چائلڈ لیبر ہے۔ بچوں کو یہ رائٹس حاصل ہیں کہ وہ ایک ایج ہے، اس ایج سے اگر کم وہ بچہ ہے تو وہ کہیں جاب نہیں کر سکتا، وہ کسی بھی ایسی جگہ پر، جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں میکینک کے شاپس میں ہوتے ہیں، یا پھر وہ جو ہیں وہ کسی ہوٹل وغیرہ میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہمارے ہیومن رائٹس اس میں یہ شامل ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا، بچوں کو جو ہے وہ بچوں سے مزدوری نہیں کروانی ہے۔ لیکن کیا ہے، رائٹ تو ہے، وہی بات آ جاتی ہے کہ اس پہ کتنا عمل کیا جا رہا ہے یہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ، یہ تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں اور مردوں کے رائٹس میں دیکھے جائیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جو مردوں کو رائٹس حاصل ہیں، کیا وہ عورتوں کو بھی ہیں؟ یعنی مرد اگر کسی فرم میں جاب کرتے ہیں، کسی فرم میں کام کرتے ہیں، تو کیا ان کو جتنی سیلری ملتی ہے سیم سیلری اسی فرم میں اس عورت کو بھی ملتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، تھوڑے بہت فرق یا تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ناؤ کم ٹو دا نیکسٹ پیراگراف.